নমস্কার শ্রোতা বন্ধুরা, আজকে আমরা একটা বিশেষ অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছি। শুধু অনুষ্ঠান নয়, সঙ্গে রয়েছে বিশেষ অতিথিরা। কেন তারা বিশেষ, তার কারণ সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে সর্বভারতীয় আইএসসি পরীক্ষার ফল, আর তাতে সারা দেশের মধ্যে প্রথম হয়েছেন যিনি, সেই রাশি চৌবে এবং তার বাবা শ্রী সিদ্ধার্থ চৌবে আজকে আমাদের অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি। রাশি আজকে আমাদের অনুষ্ঠানে এবং সিদ্ধার্থজি আপনাকে আমাদের অনুষ্ঠানে আসার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ এবং স্বাগত আমাদের অনুষ্ঠানে। থ্যাংক ইউ। আজকে আমরা রাশির সাথে আলাপচারিতায় জানব অনেক অনেক অজানা বিষয়। রাশি কিভাবে এই সর্বভারতীয় পরীক্ষায় প্রথম হয়ে শিলিগুড়ির মুখ উজ্জ্বল করল তার বিবরণ। প্রথমেই শুনে নিই রাশির সাফল্যের কাহিনী তার নিজের মুখে। नमस्ते, मैं राशि चौबे हूँ। मैंने ISC 2026 एग्ज़ामिनेशंस में 100% लाया है। मुझे मिला 100 इंग्लिश, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और जियोग्राफी में, और मैं नेशनल टॉपर हूँ। একদম। তাহলে শ্রোতা বন্ধুরা শুনলেন তো, রাশি যেভাবে 100তে 100 পেয়ে সারা দেশের মধ্যে প্রথম হয়েছে, তার যে কনফিডেন্স প্রত্যেকটা ওয়ার্ডে, প্রত্যেকটা বাক্য, প্রত্যেকটা শব্দে সেটা ধরা পড়েছে। এইরকম একটা কনফিডেন্ট, এরকম একটা পজিটিভ একটা মেয়ের পাশে বসতে আমাদের যে কি ভালো লাগছে, আপনারা যদি এটা সামনাসামনি প্রত্যক্ষ করতে পারতেন আপনাদের খুব ভালো লাগতো। সঙ্গে রয়েছেন রাশির বাবা সিদ্ধার্থ চৌবে। তাহলে রাশির কাছে যাওয়ার আগে আমরা সিদ্ধার্থজির কাছে জানতে চাইছি রাশি ছোটবেলায় কেমন ছিল। ও ছোটবেলা থেকে খুবই ব্রাইট স্টুডেন্ট। ওকে কোনো দিন বলতে হইল না ये तुम ऐसा करो, तुम ये करो, तुम वो करो। शी वॉज गाइडेड बाय हर मदर, और उसका मम्मी का बोलने पे सारा बात मान के वो एकदम डिसिप्लिन्ड बच्चा स्टार्टिंग से। বাহ, তাহলে খুব ভালো লাগলো শুনে যে রাশি প্রথম থেকেই ভীষণভাবে মার কথা ফলো করে এবং মা যা বলেছে সেইভাবেই বেড়ে উঠেছে, এবং ও খুব ছোটোবেলা থেকেই ও খুব পড়াশুনোতে ভালো ছিল এবং সপ্রতিভ ছিল। আমরা এত কিছু শুনলাম, কিন্তু শুনলাম না যে কোন স্কুল থেকে ও এই এত ভালো রেজাল্ট করেছে। শুনে নি রাশির নিজের মুখ থেকে। तो मैं माँ भट्ट हाई स्कूल से पढ़ी हूँ बचपन से ही। पहले माँ भट्ट नर्सरी स्कूल में प्री नर्सरी KG, और फिर 1 से लेकर 12 तक माँ भट्ट हाई स्कूल। বাহ, তাহলে মা ভট্ট হাই স্কুলের এই উজ্জ্বল ছাত্রীর সঙ্গে এরপরে আমরা আরও অনেক অনেক কথা চালিয়ে যাব। রাশি, তুমি এই যে এত ভালো রেজাল্ট করেছো, এটা কি তুমি এক্সপেক্ট করেছিলে যে তোমার রেজাল্ট এত ভালো হবে? हाँ, ये बहुत लोग मुझसे पूछता है, और मैं ऐसे झूठ नहीं बोल पाती हूँ कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। एक्चुअली बचपन से ही मैं फर्स्ट आते रही हूँ क्लास में। अच्छा। ऐसा भी नहीं हुआ है कि सेकंड। तो 97, 98, 99 वो मेरा परसेंट होते रहता था। तो ये कुछ ऐसे नया बात नहीं है मेरे लिए। और फिर क्लास 10 में मुझे 99% आया था। तो मैं स्टेट में 4th रैंक, और इस बार 11-12 में 100% आया। और मुझे एक्सपेक्टेड था, मुझे लगा था कि इंग्लिश ISC में बहुत डिफ़िकल्ट होता है और मार्किंग स्कीम भी बहुत हार्ड होता है, तो उसमें 99 आ सकता था। तो 99.75 तब भी मैं एक्सपेक्ट कर रही थी, लेकिन फिर 100 आया, तो वो बहुत अच्छी बात है। একদম। এই যে তুমি 100% নাম্বার পেয়েছো, এতে তো তোমার কৃতিত্ব যতটা, তার সাথে তুমি তোমার এই কৃতিত্বের ভাগটা শেয়ারটা কাকে তুমি দিতে চাও? फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी छोटी बहन सीनू चौबे, वो अभी क्लास 4 में है, माँ भट्ट हाई स्कूल में है। वो मेजरली अगर मुझे अपना रिजल्ट्स को क्रेडिट करना होगा किसी को, तो वो मैं छोटी बहन को दूंगी। उसके बाद ऑब्वियसली मेरे मम्मी पापा और मेरे टीचर्स, जिन्होंने मुझ पे बिलीव किया बचपन से एंड मुझे सपोर्ट किया। हाँ। আচ্ছা, তোমার ছোট বোন যে ক্লাস 4-এ পড়ে, সে তোমাকে কিভাবে মোটিভেট করলো বা তোমাকে কিভাবে এত ভালো রেজাল্ট করতে হেল্প করলো, এটা একটু খুলে বলো তো। वो मेरे लाइफ में एक सोर्स ऑफ जॉय है ना। अच्छा। तो मुझे वो रहती है, तो मुझे किसी चीज़ का स्ट्रेस नहीं होता है। वो एकदम मेरे जैसी है,
तो मुझे अपने जैसा कोई मिल जाता है बात करने के लिए, और जिस चीज़ में मुझे इंटरेस्ट होता है उसमें उसको भी इंटरेस्ट है। तो जैसे मैं बहुत किताब पढ़ती हूँ बचपन से, तो अब वो भी किताब पढ़ती है, तो उसे अभी डॉग डायरीज़ बहुत पसंद है, तो हम लोग डॉग डायरीज़ के बारे में बात करते हैं, जो मैंने बचपन में पढ़ा था जब मैं क्लास 4 में थी। আচ্ছা तो हाँ, আচ্ছা, মানে তোমার বোন হচ্ছে তোমার কাছে একটা মানে আনন্দের উৎস, যেটা হলে তুমি সমস্ত রকম স্ট্রেস থেকে মুক্ত হতে পারো, তাই তো? সেইভাবেই ও তোমাকে তোমার রেজাল্ট ভালো করতে সাহায্য করেছে। এবার আসি তোমার টিউশন টিচারদের প্রসঙ্গে। তুমি নিশ্চয়ই টিউশন নিতে? मैंने कभी ट्यूशन नहीं लिया। আচ্ছা, বাহ, তাহলে শ্রোতা বন্ধুরা শুনলেন তো, এই আমরা অনেক ক্ষেত্রেই দেখেছি যে বহু ছাত্রছাত্রীরা যারা খুব ভালো রেজাল্ট করেছে তারা কিন্তু অনেকেই কিন্তু টিউশন টিচারের কাছে পড়েনি, তারা 100% স্কুলকে এবং স্কুলের টিচারদের হেল্প নিয়েছে এবং স্কুলকে ব্যবহার করেছে এবং স্কুলকেই তাদের মানে পড়াশোনার উৎস হিসাবে ধরে নিয়ে সেখান থেকে সমস্ত অনুপ্রেরণা নিয়ে সমস্ত হেল্প নিয়ে তাদের রেজাল্টটা ভালো করেছে। সুতরাং শুধু টিউশন টিচারের কাছে পড়লেই রেজাল্ট ভালো হয় এমন কিন্তু নয়, তার জ্বলন্ত প্রমাণ কিন্তু রাশি। আমার ওর সাথে এই বিষয়ে কথা বলে ভীষণ ভালো লাগলো যে টিউশন টিচার ছাড়াও সারা ভারতের মধ্যে প্রথম হওয়া যায়, সেটা কিন্তু ও দেখিয়ে দিয়েছে। সুতরাং আবারও অনেক অভিনন্দন, শুধু এই একটি বিষয়ে যে কোনো টিউশন টিচার ছাড়া ও 100% নাম্বার পেয়েছে। অনেক অনেক কনগ্রাচুলেশনস রাশি তোমাকে। আচ্ছা, এবারে আমি জানতে চাইছি তোমার ফেভারিট সাবজেক্ট কি? तो मैंने क्लास 10 के बाद ह्यूमैनिटीज़ लिया, तो जो भी सब्जेक्ट तो वो तो मैंने अपना खुद का वोल्यूशन से लिया। तो सारे सब्जेक्ट्स में मुझे बहुत इंटरेस्ट है। जैसे इंग्लिश में बचपन से मैंने बुक्स पढ़ा, मेरा लिटरेचर के साथ बहुत क्लोज रिलेशनशिप है। तो क्लासिक लिटरेचर, गॉथिक लिटरेचर, फेमिनिस्ट फिक्शन, अभी मुझे एक्सपेरिमेंटल लिटरेचर बहुत पसंद है। फिर हिस्ट्री में हम लोग का सिलेबस बहुत अच्छा था, वर्ल्ड हिस्ट्री। सोशियोलॉजी मैं अपनी टीचर के साथ डिस्कस करती थी, क्लास में कोई नहीं रहता था तब भी मैं एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी मेरे टीचर्स के साथ डिस्कस करती थी, क्योंकि मुझे वो जिज्ञासा थी अपने सब्जेक्ट्स को लेके। लेकिन एक चूज़ करना पड़ेगा तो मैं पॉलिटिकल साइंस बोलूँगी, जो मैं आगे करने वाली हूँ। अच्छा। क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में सब चीज़ का कन्वर्जेंस है, लिटरेचर, ह्यूमन बिहेवियर, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, उसमें इकोनॉमिक्स भी आता है। जब मैं इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ूंगी तो उसमें जियोपॉलिटिक्स, तो ज्योग्राफी भी फैक्टर इन करेगा, इसीलिए मुझे पॉलिटिकल साइंस बहुत पसंद है। বাহ, তাহলে তুমি ভবিষ্যতে কি পলিটিক্যাল সায়েন্স নিয়ে এগোবে? हाँ, पॉलिटिकल साइंस बैचलर्स और फिर इंटरनेशनल रिलेशंस मास्टर्स। আচ্ছা, তুমি কি শিলিগুড়িতেই পড়াশোনা কন্টিনিউ করবে না বাইরে যাচ্ছ? बाहर अभी तो एंट्रेंसेस दिया CUET दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए। अच्छा। और जादवपुर का एंट्रेंस, क्योंकि जादवपुर का इंटरनेशनल रिलेशंस डिपार्टमेंट मुझे बहुत अच्छा लगता है। और फिर और भी एप्लीकेशंस दिए, तो इधर दिल्ली या कोलकाता। আচ্ছা, বাহ, খুব ভালো লাগলো। আর ভবিষ্যতে তুমি এই ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনস নিয়ে পড়াশোনা করার পর তোমার লক্ষ্য কি? ভবিষ্যতে কি হতে চাও? ठीक है, तो मेरा एम अगर बोला जाए तो वो लर्निंग ही है, जानना, क्योंकि दुनिया में इतना इन्फॉर्मेशन है। तो इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग मैं बोलूँगी कि रिसर्च और परहैप्स PhD, लेकिन इधर इंटरनेशनल सिविल सर्विस और नेशनल सिविल सर्विस, तो IFS ऑफिसर, इंडियन फॉरेन ऑफिसर, या फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे यूनाइटेड नेशंस, उसमें एज अ डिप्लोमैट मैं रोल करना चाहूँगी। कि मैं पॉलिटिकल साइंस जो मेरा सब्जेक्ट है उससे जो भी मेरा इंफॉर्मेशन आया उससे लेके फॉरेन पॉलिसी बनाना, फिर डिस्कस और डेलिब्रेट करना दूसरा कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ, कि मेरा जो नॉलेज है वो एक्चुअल चेंज लाए। বাহ, খুব ভালো লাগলো। আচ্ছা, আর ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনসের নিয়ে তুমি ভবিষ্যতে এগোতে চাও, সেক্ষেত্রে তোমাকে তোমার সোসাইটি সম্বন্ধে জানাটা খুব জরুরি দরকার। তুমি তোমার সোসাইটিকে কিভাবে দেখো এবং সোসাইটির কোন কোন দিকগুলো নিয়ে তুমি এগোতে চাও, যে এগুলোকে রিফর্ম করা দরকার বা এগুলো একটু পরিবর্তন করা দরকার, কোন কোন বিষয় নিয়ে তুমি ভাবো? तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग
मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होता है, जो हम लोग सोशियोलॉजी में पढ़ते हैं, मैन इज़ अ सोशल एनिमल। तो हमें सबसे पहले अपने चार दीवार के आगे जो है वो देखना चाहिए, हमारे रिलेशंस को, क्योंकि सोसाइटी लॉ पे एस्टैब्लिश्ड है। और हम लोग देखेंगे तो ग्लोबल इश्यूज़, नेशनल इश्यूज़, माइनर इश्यूज़, सब में कितने प्रॉब्लम्स हैं। अगर आप देखेगा माइग्रेशन, पॉवर्टी, क्लाइमेट चेंज, वो सब इंटर रिलेटेड है, सारे कंट्री से रिलेटेड। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप एक जगह के एडमिनिस्ट्रेशन में काम किए तो वो चीज़ सॉल्व हो जाएगा। इसीलिए इंटरनेशनल रिलेशंस एक बिगर स्पॉट देता है ये सब चीज़ से डील करने के लिए। और फिर अगर आसपास में देखा जाए तो बचपन से मैं बहुत पॉलिटिकली एक्टिव रही हूँ और ओपिनियनेटेड रही हूँ। तो बहुत लोग को लगता है कि मैं टू पॉलिटिकल या टू फिलोसॉफिकल हूँ, है ना। मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, क्योंकि मैं डिस्क्रिमिनेशन को सहन नहीं कर पाती हूँ। अगर मेरे सामने कुछ हो रहा होता है, जेंडर, सेक्सुअलिटी, कुछ भी हो, तो मुझे आवाज़ उठाना होता है। तो मैं क्लास में भी बहुत ये सब चीज़ों के बारे में बात करती थी। तो वो मेरा रेप्यूटेशन था कि जो भी मैं लिखती थी, रिसर्च पेपर, मैं स्ट्रीट प्लेज मैंने स्क्रिप्ट किया है, मैं एक्ट की हूँ नुक्कड़ नाटक में, तो वो सब बुलिंग, फार्मर सुइसाइड्स, वो सब के इश्यूज़ में, तो वो बहुत इनएक्सट्रिकेबली कनेक्टेड है मेरा पर्सनैलिटी से। বাহ, তাহলে শ্রোতা বন্ধুরা শুনলেন তো, রাশি ওই যে বলেছিলাম অনুষ্ঠানের একদম শুরুতে যে ও প্রত্যেকটা কথাতে সব প্রতিভতা ওর মধ্যে লুকিয়ে আছে। এবারে জানা গেল ওর সব প্রতিভতার উৎসটা কি। ও ভীষণভাবে সচেতন একটা নাগরিক হয়ে উঠতে চাইছে এবং ওর যে বিষয় ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনস বা ওর যে পড়াশুনোর যে পরিধি, তাতে ওর মনে হয়েছে যে এখনকার দিনের প্রত্যেকটা বিষয় যেভাবে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক প্রত্যেকটা বিষয় একে অন্যের সাথে জড়িত, এবং এই জিনিসগুলোকে যতভাবে ও ক্লিয়ারলি জানবে তত ও এগুলোর ওপরে কাজ করতে পারবে এবং এটার যে কাজ করার যেটা সুফল, সেই সুফলটাও সবার মধ্যে ছড়িয়ে দিতে পারবে। এইটার জন্যই ও ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনস নিয়ে পড়তে চাইছে। এবং ও আরও একটা বিষয় বলল যে ক্লাসের মধ্যে ও ভীষণভাবে বিখ্যাত ছিল সব বিষয়ে প্রতিবাদ করার জন্য, বা কোনো রকম যে ডিসক্রিমিনেশন বা যেটা বলা যেতে পারে যে বৈষম্য, তার বিরুদ্ধে ও কথা বলতো এবং আওয়াজ ওঠাতো। সেজন্য আশা করা যাচ্ছে যে ও যখন আরও অনেক বড় হবে এবং ও সিভিল সার্ভিসকে ও নিজের কেরিয়ার হিসেবে মেনে নেবে, তখন সমাজ থেকে অনেক বৈষম্য ও মুছে ফেলতে পারবে। তো এই বিষয়টা নিয়ে আমরা কথা বলবো ওর বাবার সাথে। সিদ্ধার্থজি, ও কি ছোটোবেলা থেকেই এতটাই সচেতন? छोटा से ही ये मेरा बेटा जो है बहुत ब्राइट, डिसिप्लिन्ड, वेल मैनर्ड, वेल बिहेव्ड, इंटेलिजेंट, ब्लेस्ड। मीन्स आई एम प्राउड टू हैव अ ब्लेस्ड चाइल्ड लाइक हर। इतना अच्छा ये है, अब क्या बोलूँ, तारीफ़ करना पॉसिबल नहीं है, इतना अच्छा है ये मेरे लिए। इसका पढ़ाई को लेके कभी टेंशन नहीं हुआ हम लोग को। जब भी ये इसको जो टास्क दिया जाता था स्कूल से, रेगुलर, वेल मेंटेन्ड, सब कुछ एकदम नीट एंड क्लीन। मीन्स एक्चुअली आई एक्ट एज अ प्राइवेट ट्यूटर, मैं पढ़ाता हूँ बाहर, तो मैं सारे फ्लॉज जानता हूँ स्टूडेंट्स के बाहर। अच्छा, कौन स्टूडेंट क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, कहाँ किसका लैगिंग हो रहा है, तो मैं सारा इसको बताता था। एंड शी यूज्ड टू अचीव इट, एकदम बहुत अच्छा से मान लेती थी। अच्छा। और वो फिर प्रेजेंट करके दिखाती थी। अच्छा। सो ये मेरे लिए एक काम किया। बहुत अच्छा से ये जो मैं बताता था वो एडेप्ट कर लेती थी। एंड शी इज़ अ गुड लिसनर और लर्नर। एक बार जो सुन लेती है क्लासेस में भी, वो उसको रिप्रेजेंट कर सकती है, यानी बता सकती है। सो शी इज़ ब्लेस्ड, शी इज़ टैलेंटेड, और इसीलिए इसको ट्यूशन का कभी ज़रूरत नहीं पड़ा, क्योंकि ये रिकॉल तुरंत सुन के कर सकती है। বাহ, খুব ভালো। ওনার রাশির বাবা যেটা বললেন যে ও ছোটোবেলা থেকেই ভীষণভাবে যেটা একবার শোনে সেটা আর ভোলে না, এবং যেহেতু উনি প্রাইভেট টিউশন করেন বা সিদ্ধার্থজি, সেহেতু উনি বাচ্চাদের সবার সব রকম যে খামতিগুলো সেগুলো জানেন, যে কি করলে বাচ্চারা খারাপ করবে বা রেজাল্ট খারাপ করবে বা জীবনে এগোতে পারবে না, সেগুলো যখন রাশিকে উনি বলতেন, ও রাশি ঠিক সেটার মধ্যে থেকে যেটা ঠিক সেটা বেছে নিতে পারতো। সেই জন্যই রাশি আজকে ইন্ডিয়াতে দেশের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেছে। এবং ওর যে নাম্বারগুলো, ওর যে প্রত্যেকটা বিষয়ে প্রাপ্ত নম্বর, সেগুলো তো চোখ ধাঁধানো। কিন্তু যেটা ওকে আলাদা করেছে অন্যদের থেকে সেটা হচ্ছে ওর ব্যক্তিত্ব, পার্সোনালিটি, ওর সমাজকে দেখার চোখ, যেটা এই বয়সের ছেলে মেয়েদের কাছে ভীষণভাবে মনে হয় না যে
অত সহজে পাওয়া যায়। আমাদের খুব ভালো লাগছে রাশির সাথে আলাপ করে। এবার চলে যাব একটু ব্যক্তিগত আলাপচারিতায়। রাশি, তুমি এই পড়াশুনোর বাইরেও আর কি কি করতে ভালোবাসো? এক তো বললে তুমি গল্পের বই পড়তে ভালোবাসো, এছাড়া? तो मेरे लिए एकेडमिक्स और हॉबीज़ एकदम डिस्टिंक्ट नहीं है, बहुत इंटर रिलेटेड है ना। तो पढ़ाई से ही रूटेड है सारा चीज़। जैसे डिबेट्स करना, तो मैंने पूरा हाई स्कूल में बहुत रीजनल डिबेट्स, इंटर स्कूल डिबेट्स में पार्ट लिया है। वो सब चीज़ के लिए रिसर्च करना, पब्लिक स्पीकिंग और फिर रीबटल्स, वो सब मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर MUNs करना, और मैं पोइट्री बहुत लिखती हूँ, बहुत ज़्यादा एक्चुअली। और हाँ, तो सब चीज़ लिटरेचर से ही रूटेड है अगर आप एक जगह से देखें तो। और बाकी टाइम में वो नेटफ्लिक्स देखना, शोज़ देखना, गाना सुनना, हाँ वो वही। তো এগুলো তোমার বাড়িতে তোমার বাবা অ্যালাউ করতেন? মানে ওনার সাথে কথা বলে আমার মনে হলো যে তো এগুলো উনি অ্যালাউ করতেন, সিনেমা দেখা বা গান শোনা এগুলো? मेरे से ज़्यादा अलाउ इसके मम्मी करती है इसको। अच्छा, ये ऐसा नहीं है कि इसको 6 घंटा 7 घंटा पढ़ना पड़ता था। ये वो 1-2 घंटा में ये रिवाइज किया, डे टू डे वर्क कंप्लीट, कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखता था। सो इसका मम्मी इसको बोलती थी, अरे बुक बंद करो, कम ऑन, एंजॉय टीवी, एंजॉय दिस, एंजॉय डैट, मोबाइल देखो, खेलो तुम लोग। सो एकदम चिल आउट, नो टेंशन। पढ़ाई के लिए ऐसा नहीं है ओनली पढ़ाई वो नहीं था। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। এবারে আমরা বারবারই সিদ্ধার্থজির কাছ থেকে বা রাশির কাছ থেকে ওর মার ব্যাপারে শুনছি যে মার গাইডেন্সে ও এত ভালো হয়েছে, ও এত ডিসিপ্লিন। এবার রাশির মুখ থেকে আমরা ওর মার কথা একটু শুনবো। मेरी मम्मी के बारे में? হ্যাঁ, हाँ, मेरी मम्मी ने ही मुझे बचपन में पढ़ाया सब चीज़। मेरी हैंड राइटिंग भी मेरी मम्मी ने सिखाया, ABCD मम्मी ने सिखाया, 1 2 3 4 मम्मी ने सिखाया। तो अगर वो सब चीज़ फंडामेंटली नहीं होता तो अभी तो मैं जैसे पढ़ाई करती हूँ वो नहीं होता। और मेरी मम्मी ने वो सब तो अलग हो गया, पढ़ते कैसे हैं वो सिखाया, पढ़ने का टेक्निक। मैं देखती हूँ मेरे अराउंड लोगों को, वो लोग नहीं जानते, वो लोग दूसरे से पूछते हैं, अपना दोस्त जो कर रहे हैं वो करते हैं, क्योंकि सब लोग का समझने का टेक्निक अलग होता है। एक चीज़ सबके लिए नहीं। जैसे मेरे लिए एक बार क्लास में सुन लिया और फिर रिवाइज कर लिया, फिर मैं एग्ज़ाम में जाके सेम चीज़ लिख सकती हूँ क्योंकि मुझे याद रहता है। लेकिन बहुत लोग के लिए रिटेंशन एक प्रॉब्लम होता है, तो वो लोग को बार बार याद करना है, तो वो लोग को पता होना चाहिए कि वो लोग किस वे में पढ़ाई करें। तो मेरी मम्मी ने मुझे सिखा दिया कि मुझे किस वे में पढ़ाई करना चाहिए। मुझे याद है मेरी मम्मी ने मुझे क्लास 5 तक पढ़ाया है, और मेरी मम्मी ऐसे करती थी कि जो ऑब्जेक्टिव आंसर होता था तो मम्मी मुझे आंसर बोलती थी तो मैं क्वेश्चन बता देती थी वैसे। तो इतना डिटेल में, जबकि उस समय जब सिर्फ जो क्वेश्चन दे देते स्कूल से वो करने से भी मार्क्स आ जाता, लेकिन मुझे पूरा चैप्टर का डेप्थ में मेरे मम्मी पापा ने बहुत अच्छा से पढ़ाया, इसीलिए मैं अभी ऐसी। বাহ, খুব ভালো, খুব ভালো লাগলো। আর একটা জিনিস খুব ভালো লাগলো রাশি যেটা বললো যে ওকে আনসার বলে দিলেও ও কোয়েশ্চেনটা বলে দিতে পারতো। মানে কতখানি মানে খুব ভালো ডিপলি পড়াশুনো করতো ওই ছোট বয়সের বাচ্চা, সেটা ভাবলেই খুব অবাক লাগছে। এবং এই যে জিনিসটা, এই টেকনিকটা তাহলে আমারও জানা থাকলো যে আমি যদি কখনো কাউকে যদি কখনো পড়াতে যাই বা কোনো মাকে আমি এই পরামর্শটা দিতে পারবো যে এইভাবে পড়ানো যায়। খুব ভালো লাগলো রাশি, তোমার মার জন্য রইলো আমাদের অনেক অনেক শুভেচ্ছা এবং আমাদের তরফ থেকে অনেক ধন্যবাদ। আর এবারে আমি আসবো যে তুমি বললে যে তুমি পোয়েট্রি লেখো, তাহলে 4 লাইনের একটা পোয়েট্রি তোমার লেখা হয়ে যাক, একটু বলো। 4 লাইন? হ্যাঁ, তোমার লেখা একটা পোয়েট্রি আমাদের শোনাও। तो वो मैं इंग्लिश में फ्री वर्ड्स लिखती हूँ। হ্যাঁ ঠিক আছে, ইংলিশ में बोलो। हाँ ঠিক আছে, হ্যাঁ হ্যাঁ। तो ये पोएम मैंने ऑन द स्पॉट लिखा था 20 मिनट्स में। टीचर्स डे का सेलिब्रेशन के लिए हम लोग का कंपटीशन था, तो ये प्रॉम्प्ट दिया था और ऑन द स्पॉट स्कूल में लिखना था। अ क्लासरूम कॉल्ड लाइफ, द whirring of the fans above our heads, the million stories stubbornly etched on benches, chalk dust settled like frost on the desks. What was our classroom if not a cathedral? The students, like so many wildflowers, clustered, evergreen in diversity, echoing prayers to the cosmos, yearning to be seen, breathing love and laughter and life through askew walls and awry windows,
Here we learned our first rhymes and delved into various valiant kings' last rites. So when we read out Damned Spot, we knew it was less about blood and more about memory. The teachers embodied Prometheus, pressing knowledge onto our palms like flames, taught us that the sun is our ceiling, and like Icarus, we must reach, leaping towards humanity as if it were a near, graspable thing. Be it movement of a buzzing ideas, metaphors, debates, be it stillness, the weight of wars, revolutions, recognition. In its contradictions, the classroom taught us there could be no end, only circles. Thank you. বাহ, খুব খুব সুন্দর, খুব সুন্দর। এত সুন্দর করে একটা ক্লাসরুমকে বর্ণনা করেছেও, যেটা আমাদের মানে আমি কিভাবে বর্ণনা করব সেটা বলে বোঝাতে পারছি না। ভীষণ ভালো তোমার এই লেখার হাত। তুমি আরও লেখো, আরও তোমার নিজের মনের যে ভাবনাগুলো সেগুলো আরও পেন অ্যান্ড পেপারের মধ্যে ফুটে উঠুক, যেটা সবার কাছে পৌঁছে যাক। আমাদের এই বেস্ট উইশেস থাকলো। আর রাশি, এবার তোমাকে আরেকটা জিনিস জিজ্ঞেস করব, সেটা হচ্ছে যে তোমার মতো করে তোমার আজকের এই অনুষ্ঠান দেখার পর বা শোনার পর অনেকেই হয়তো নিজের পড়াশুনোর ধরনটাকে একটু গুছিয়ে নিতে চাইবে বা ভাববে যে তোমার মতো করে এইভাবে পড়াশুনো করলে এইভাবে 100% অ্যাচিভ করা যায়। তো তাদেরকে তুমি কি টিপস দেবে বা কি সাজেশনস দেবে स्टूडेंट्स को 100% लाने के लिए? तो फिर ऐसे कोई टिप्स नहीं है, क्योंकि मेरा कभी ये नहीं था कि मार्क्स लाना है। मेरे में क्यूरियोसिटी थी जानने की, तो मैं सिलेबस के अंदर सिलेबस के बाहर सब चीज़ डिटेल में पढ़ती थी, क्योंकि मुझ में वो इंटरेस्ट था। तो वो जो मार्क्स आना या नेशनल टॉपर होना वो बस एक साइड इफ़ेक्ट है। तो लेकिन अगर टिप्स देना है तो मैं बोलूँगी कि आईएससी का मैं जानती हूँ, तो बुक्स जो आपका रेफरेंस बुक्स है, जो आपके टीचर्स हैं, उनसे पूछिए कि मार्किंग स्कीम कैसे होता है। हम लोग का प्यूपिल एनालिसिस पब्लिश किया होता है पिछले 6-7 साल का, तो उसके थ्रू आप जान सकते हैं कि कैसा आंसर लिखेंगे तो टीचर मार्क्स देगा। और एग्ज़ाम्स को प्रेशर की तरह मत लीजिए। ऐसे बहुत होता है कि मैंने बहुत ऐसे देखे हैं कि जो अच्छे स्टूडेंट्स भी हैं वो लोग एग्ज़ाम्स में कभी कभी ठीक नहीं करते, क्योंकि एग्ज़ाम्स बहुत रिस्ट्रिक्टिव सॉर्ट ऑफ फॉर्मेट में होता है, बच्चे लोग बहुत प्रेशर ले लेते हैं। लेकिन मुझे इंटरेस्ट भी था और मुझे एग्ज़ाम्स देने में मज़ा भी आता था एक्चुअली, क्योंकि मैं उसे एक गेम जैसे देखती थी कि 100 मार्क्स मेरे पास है तो मैं कितना लूज़ नहीं कर सकती हूँ। तो मैं उस वे में एग्ज़ाम्स देती थी। मुझे याद है मैं बोर्ड्स 3 घंटा का पेपर दे के आती थी, तो मेरी बहन मेरा मुंह देख के बोलती थी कि दीदी तुम इतनी खुश क्यों लग रही हो। तो मैं बोलती थी कि क्या बोलूँ, कल पेपर होता तो ठीक होता। हम लोग का बहुत बड़ा गैप था, 8-9 दिन का इसमें। तो वही मैं बोलूँगी कि जो आपको पसंद है वो आप कीजिए, तो आप उसमें उत्तीर्ण होंगे और उसमें अचीव करेंगे थिंग्स। हाँ, একদম। তাহলে রাশি যেটা বললো সেটা হচ্ছে পরীক্ষাকে, ও পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নেওয়ার সময় শুধু পরীক্ষায় নম্বর আনতে হবে ভেবে পড়েনি, ও বিষয়টাকে জানার জন্য পড়েছে, কারণ ওর খুব জানার ইচ্ছে ছিল। সেই জন্য ও সবাইকেই বলছে যে পরীক্ষা তো নম্বর আপনি আপ চলে আসবে যদি বিষয়টাকে খুব ডিপলি পড়া যায়, জানা যায় এবং বিষয়টা নিয়ে ভাবা যায়। এবং ও পরীক্ষায় কোনো স্ট্রেস হিসাবেও নেয়নি, ও পরীক্ষার জন্য দিয়েছে এবং তার ফলে নম্বর বা 100% মার্কস ওর কাছে এমনিই চলে এসেছে। কিন্তু তার পেছনে ছিল প্রচণ্ড প্রচেষ্টা, পড়াশুনোর যে হার্ড ওয়ার্ক যাকে বলে সেটা, এবং কিউরিওসিটি অর্থাৎ জানার ইচ্ছা, সেটার জন্যই কিন্তু হয়েছে। যাদের এই জিনিসগুলো নেই তাদের জন্য কিন্তু রাশির মেথডটা অ্যাপ্লাই করলে চলবে না, যেটা রাশির মা রাশিকে প্রথমেই শিখিয়েছিল, যে একজনকে তার নিজের মতো করে পড়ার টেকনিকটা খুঁজে নিতে হবে। সেই খুঁজে নেওয়াটা কিন্তু নিজেদেরই করে নিতে হবে। এ বিষয়ে রাশির বাবার কাছে একটু যাচ্ছি। সিদ্ধার্থজি, আপনি কি বলবেন? আপনি একজন প্রাইভেট টিউটর এবং রাশির বাবা, সুতরাং আপনি ছাত্রছাত্রীরাও দেখেছেন আর নিজের ট্যালেন্টেড মেয়েকেও দেখেছেন। এবার দুইয়ের মাঝামাঝি যারা রয়েছে তাদেরকে আপনি কি সাজেশন দেবেন? सो सब स्टूडेंट ब्रिलियंट होगा पढ़ाई में, ये कोई ज़रूरी नहीं है। सम विल बी गुड इन डांस, सम विल बी गुड इन पोइट्री, सम विल बी गुड इन एथलीट्स, ऐसा है। तो जो चीज़ जिसमें जिसको इंटरेस्ट है
उसको करो 100% विथ सम सॉर्ट ऑफ एम्बिशन टारगेट, ये हाँ, करे पैशन के साथ तो वो हो जाएगा। একদম। আর যারা যে সমস্ত ছাত্রছাত্রীরা অনেকেই তো হয় যে আমি অনেক চেষ্টা করা সত্ত্বেও আমি সেই জায়গাতে পৌঁছতে পারলাম না, মানে আমি পরীক্ষা ওরিয়েন্টেড বলছি, রেজাল্ট ওরিয়েন্টেড বলছি, কিন্তু তাকে সে অন্য কোনো বিষয়ে ভালো যেমন জরুরি, তেমনি সবচেয়ে দরকার মনে হয় একটা সত্যিকারের সমাজ সচেতন মানুষ বা নাগরিক হিসেবে গড়ে ওঠা। এই বিষয়ে সিদ্ধান্তজি আপনি কি বলবেন? सिटीज़न ह्यूमैनिटी अगर आदमी सोचे रिलीजन और ये सब दूर रख के, तो ऑब्वियसली ही विल बी अ गुड सिटीज़न। वो सबसे पहले उसको इंसान अच्छा बनना पड़ेगा, वो चाहे स्पोर्ट्स में हो या ये हो, वो ईगो एटीट्यूड क्लासेस ये सब को दूर हटाना पड़ेगा सब कुछ। और हम लोग का एनवायरनमेंट और सब कुछ, मैं अब क्या बोलूँ मैं, सब कुछ अगर ए ग्रेड हो तो वो अंदर से भी वो फीलिंग भी ए ग्रेड हो जाएगा और वर्ल्ड विल बी अ वेरी पीसफुल प्लेस टू सर्वाइव। नहीं तो हम लोग एक दूसरे से आजकल वही मारा मारी काटा काटी यही सब कर रहे हैं। सो दिस आर ऑल नॉनसेंस अकॉर्डिंग टू मी। आदमी लोग को पीसफुल रहना चाहिए, कोऑपरेशन के साथ चलना चाहिए। जो जियो पॉलिटिकल सिनेरियो अभी है उसमें तो बच्चे लोग को सर्वाइव आगे फ्यूचर जो हम लोग पढ़ाते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वो तो होना ही नहीं है जिस हिसाब से अभी प्रेजेंट का सिचुएशन है। सो द लीडर्स शुड सोचना चाहिए उन लोगों को क्या कैसे हम लोग ये करें ताकि फ्यूचर ठीक रहे हम लोग का, नॉट ओनली इकोलॉजिकल बट इंसान भी तो बचे। একদম बस यही है। একদম। তাহলে আমাদের প্রথমে একজন ভালো মানুষ হিসেবে তৈরি হতে হবে এবং তারপরে আমরা মানে নিজেরা যদি ভালো মানুষ হই তাহলে আমরা আর 5টা মানুষের ভালো করতে পারবো, তাদের ভালো রাখতে পারবো। এটাই হচ্ছে রাশি এবং সিদ্ধার্থজির কথা। এবং ওরা হয়তো মানে এই যে ভবিষ্যতে রাশি যে জায়গায় পৌঁছতে যাচ্ছে সেখানে হয়তো ওর এই ভাবনা, ওর এই চিন্তাটা অনেক মানে ডালপালা মেলবে, অনেক মানুষকে ভালো রাখবে এবং মানুষের ভালোর জন্য কিছু করবে। আমাদের অনুষ্ঠানে আসার জন্য রাশিকে এবং সিদ্ধার্থজিকে জানাচ্ছি অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ এবং আগামী দিনগুলোতে রাশি চলার পথ আরও অনেক সুন্দর হোক, ওর প্রত্যেকটা স্বপ্ন সফল হোক। আমাদের তরফ থেকে থাকলো অনেক অনেক শুভকামনা এবং ভালোবাসা। আর রাশি কে আমরা যেমন দেখলাম তাতে আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি, ওই যে সিদ্ধার্থজি যেরকম বলেছিলেন যে ও খুব ব্লেসড, খুব ইন্টেলিজেন্ট, খুব ডিসিপ্লিনড একটা মেয়ে। সত্যি সত্যি রাশিকে আর 5টা মেয়ের থেকে একেবারেই আলাদা। সুতরাং আমাদের ওর সাথে আলাপচারিতা করে কথা বলে ভীষণ ভালো লাগলো। আজকে সময় শেষ, আজকে বিদায় নিচ্ছি। ভালো থাকবেন আপনারা সবাই। আর আমাদের অনুষ্ঠানে আসার জন্য রাশিকে এবং সিদ্ধার্থজিকে জানাচ্ছি আবারও অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। धन्यवाद। নমস্কার। आपको भी धन्यवाद। नमस्कार।